घर में सातवीं बेटी पैदा होने पर तलाक के डर से कसूर के इलाके कंगनपुर में एक बेबस मां नौजायदा बच्ची को एक दुकान के सामने रखकर फरार हो गई। अहले इलाका को ये बच्ची किस हाल में मिली और ये किसके लिए खुशखबरी बन गई, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। कंगनपुर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। एक छोटी सी बच्ची जिसको फजर के टाइम कोई यहाँ पर फट्टे पर रखकर चला गया। जो बच्चा पास लेटा हुआ था उसकी दुकान के बाहर ये काम हुआ और मेरी बैक पर वो दुकान है, पेंचरों की ये दुकान है। उस बच्चे से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ अली। काशिफ, आप सोए हुए थे तो बच्ची पास कोई रख गया, हाँ जी। आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला। मुझे सुबह नमाज़ पढ़ने आए थे लोग, उन्होंने कहा अभी बच्ची इधर पड़ी, आप सोए हुए हो। अच्छा, आप डर गए? मैं डर गया और मैं भाग गया। अच्छा, हाँ जी। जाके किसको बताया? जाके मैंने अपने घर बताया भी ये मामलात हो गए हैं। फिर वो बच्ची के गल में एक रुका था, वो लोगों ने पढ़ा और मस्जिद ने ऐलान कर दिया भी ये बच्ची कोई छोड़ गया यहाँ पर, तो लिहाजा जिसको चाहिए वो ले जाएं। हाँ, आपने कारी साहब को बताया? हाँ जी, कारी साहब। फिर कारी साहब ने ऐलान किया भी जिसको बच्ची चाहिए वो ले जाएं। फजर का टाइम था? हाँ जी, फजर का टाइम। इससे पहले कभी ऐसा वाकया हुआ है यहाँ? नहीं, कभी नहीं ऐसा वाक़ा हुआ। अहले इलाका में कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। तो ये जो जब मौलवी साहब ने ऐलान किया तो तुम्हारा जितना इलाका था ना सब इधर पहुंच गया, इकट्ठे हो गया। किसी ने बोला कि हमें बेटी दे दो। बेटियों को लोग तो तरसे जिनके पास औलाद नहीं होती है, और बेटी उसके जो जिसने इधर छोड़ के गए हैं उसकी वालदा थी, बेटा हुआ, उसने आगे शादी की, उससे बच्चे हुए ना, उसकी वालदा होती हुई ना, वालदा थी तो फिर बेटा आगे पैदा हुआ ना। तो बेटा ऐसे कह रहा है कि हमारे घर पे बच्ची हुई है तो इसको छोड़ दो। इधर तो लोग जा रहे हैं जो इधर कह रहे थे, इलाका पूरा इकट्ठा हो गया कि हमें बेटी दे दो, हमें बेटी दे दो। लोग तो तरसते हैं। अल्लाह ताला सबको, ये देखो कितनी बुरी बात है। ये एक जहल आदमी था जिसने ऐसे किया है कि बेटी को उधर फेंक दिया। ये अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला से डरना चाहिए उसको, ठीक है? अल्लाह ताला बेटियां देने वाला है, अल्लाह ताला बेटे देने वाला है। ठीक है, मौलवी साहब, कारी साहब जिन्होंने ऐलान करवाया उनके पास चलते हैं और आपकी बात करवाते हैं। इमाम मस्जिद साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम कारी अब्दुल मजीद खादिम कसूरी है। कारी साहब, कब से इमामत करवा रहे हैं? तकरीबन 25-26 साल हो गए। माशाल्लाह। यहीं कंगनपुर के रिहायशी हैं आप? हाँ जी, कंगनपुर के रश। जी कारी साहब, क्या वाकया हुआ था? छोटी सी मासूम सी बच्ची है, क्या हुआ था? वाकई ये होता, हमने फजर की नमाज़ मैंने पढ़ाई है। नमाज़ पढ़ाने के बाद मैं बच्चे पढ़ा रहा था। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद सादिक कुल्फियों वाले, वो इधर से फटे पर पड़ी हुई थी। वो छोटी सी बच्ची मासूम 1 दिन की थी। तो उसने कहा साहब ये बच्ची मिली है, साथ छोटा सा फीटर था, उसमें एक रुका लिखा हुआ था। तो वो मैंने खुद पढ़ा, तो कहा इसका ऐलान कर दें। तो काफ़ी साथी थे जमात वाले, कईयों ने साथियों ने कहा कि आप ना वन के कॉल कर दें या थाने इतला दे दें। सब ने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं, जब ऐलान हो जाएगा कि किसी को ज़रूरत है इस बच्ची की वो आकर हमसे ले ले। फिर मैंने ऐलान कर दिया। वो बाजी आई, कहती मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। उसके बाद काफ़ी औरतें आई थी लेकिन वो ले गई, हमने उसको वो बच्ची दे दी। हाँ जी। अच्छा कारी साहब, ये बताइए, बहुत से लोग आए थे जिन्होंने राब्ता किया आपसे? बहुत सारे लोग आए थे। फ़ोन पे भी बड़ी दूर से लोगों ने ये जब चलाई थी ना, अपने पोस्ट चलाई थी, उस वक्त बार फ़ोन आया कि बच्ची हमें दे दें। तो उस वक्त हम दे चुके थे बच्ची। माशाल्लाह कारी साहब, बड़ा अच्छा काम किया है। बे औलाद को औलाद मिल गई। बच्ची को जो रख गया, उस रुक्के में क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे खामद ने कहा है कि ये 7वीं बच्ची अगर पैदा होगी तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो इसलिए मैं अल्लाह के सुपुर्द, आप के सुपुर्द करके जा रही हूँ। ये ऐलान कर दें अल्लाह के लिए मेरी बच्ची किसी को दे दें। नीचे पता उसका नहीं लिखा हुआ था। कारी साहब, रुका देख के, बच्ची देख के एक दफ़ा दिल तो बंदे का दुखता है। हाँ, मैंने ऐलान किया, मुझसे ऐलान नहीं हो रहा था। बस मैंने रुक करना इस तरह
رک رک کر میں نے اعلان کیا. اعلان مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں. آپ وسلم تو سے پہلے یہ واقعات سنے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آج بھی وہ جہالت موجود ہے, بچیوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. قاری صاحب یہ بتائیں کہ جس نے یہاں پر بچی چھوڑی, کچھ پتہ چلا ان والدین کا, کوئی ماں کا, باپ کا؟ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی کسی کا تھوڑا بہت سراغ؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلا. ہاں, جنہوں نے بچی لے لی ہے ماشاءاللہ بڑی خوش ہیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی آگے وہ بچی دی ہے, پتہ نہیں اپنی بیٹی کے, کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. وہ جب ان کو فون کیا لاہور تو وہ بڑے خوش تھے. وہ کار لے کر آئی اس بچی کو لینے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہے, میں گاڑی لے کر آ رہی ہوں. کچھ کھلونے بھی لے کر آئی. تو وہ اچھی بڑی محبت سے انہوں نے لی. تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی زندگی بنائے, اس کے پالے. ہاں جی. ناظرین, قاری صاحب نے تو بتایا, اعلان بھی کیا, مسجد میں, اسی مسجد میں امامت بھی کرواتے ہیں. اہل علاقہ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ کچھ لوگ موجود بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کتنے عرصے سے یہاں رہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ 30-40 سال سے یہاں پر رہتے ہیں. اچھا, یہ جب واقعہ ہوا تو آپ کہاں تھے؟ یہیں تھے؟ یہیں تھے. کیا سننے میں آیا, کیا دیکھا؟ دیکھنے میں آیا, لوگوں نے بہت ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا. ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے پھٹوں پر چھوڑ جاتے ہیں. یہ قاری صاحب کی مہربانی, انہوں نے اعلان کیا اور خلقت مخلوق خدا اکٹھی ہوئی اور بہت سے گود لینے کے لیے آئے. لیکن یہ گھر ایک ایسا تھا جس پہ ہر کسی کو اعتماد تھا. اس کا احسان ہے, اس نے بچی کو مرنے سے بچا لیا اور اپنی گود میں لے لیا. سب کو اللہ ایسی توفیق دے, یتیم بچوں کو اپنی گود میں لیں اور ان کو پرورش کرائیں اور پڑھائیں لکھائیں, اپنی اولاد بنا کر ان کی شادی کریں, اچھی تربیت. قاری صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کو باتیں کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں تو ہم سنا کرتے تھے بہت پرانے واقعات میں, لیکن ایسے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں. حدیث سے بتا دیں. اصل میں وہ دین سے دوری ہے. قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, سیرت طیبہ نہیں پڑھتے. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما, کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے, جسے چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ بھوک کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے, اتنی بچیاں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں, آنے والی جو نسلیں انہیں بھی میں روزی دیتا ہوں. تو رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بس دین سے دوری ہے, وہی جہالت ہے. اور بیٹیاں تو ویسے رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیاں پالتا ہے, ان سے پیار محبت کرتا ہے, ان کی تعلیم اچھی کرتا ہے, اچھے خاندان میں اس کا رشتہ کر دیتا ہے. آپ نے عظیم خوشخبری فرمائی. آپ نے فرمایا میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں, یعنی وہ میرا پڑوسی ہوگا.